पहली मोहब्बत पार्ट 7। मैं सोच रहा था कि आज मैं अदनान के घर में जाता हूँ और उसकी बहन नाजमा से मिलता हूँ और आज उसका फिर काम तमाम करता हूँ। नाजमा लोग काफी पैसे वाले थे, समझ ले कि हमारे हम पला थे और पढ़ी लिखी फैमिली थी। अदनान के अब्बा और मेरे अब्बा आपस में दोस्त थे, हमारी फैमिली रिलेशनशिप थे। मैं ये सोच रहा था कि मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। मैंने नंबर देखा तो अदनान का नंबर था। अदनान का नंबर देखते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं दिल में सोचने लगा कि यार क्या मेरी किस्मत है, इधर भी दिल में सोचता हूँ और उधर वो बात हो जाती है। अब मैं अदनान के बारे में सोच रहा था, मेरा मतलब है उसकी बहन नाजमा के बारे में सोच रहा था और अदनान की कॉल आ गई थी मुझे। बस फिर मैंने फौरन ही फोन उठाया और कॉल अटेंड की तो अदनान मुझे कहने लगा, यार साथ तुम ऐसा करो कि तुम मेरे घर पर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है अदनान, मैं थोड़ी देर में आपके घर पे आता हूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम में तैयार हुआ और साफ सुथरे कपड़े पहने और बेहतरीन किस्म की खुशबू लगा के मैं अदनान के घर की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद मैं घर पर पहुंचा तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो नाजमा ने दरवाजा खोला। शायद नाजमा पहले से जानती थी कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए वो मेरे इंतजार में दरवाजे पर ही मेरी मुंतजिर थी। मैं फौरन ही अंदर गया, नाजमा को सलाम किया और नाजमा मुझे लेकर ड्राइंग रूम में आ गई जहाँ पर अदनान पहले से मौजूद था। मैंने अदनान को सलाम किया। अदनान उठकर मेरे गले लग गया। अदनान की अम्मी भी अदनान के साथ बैठी थी। मैंने उनको भी सलाम किया। उन्होंने मुझे सलाम का जवाब दिया और मेरी अम्मी के बारे में पूछने लगी तो मैंने कहा कि अम्मी भी ठीक है, आप अपनी तबीयत के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी ठीक हूँ और फिर अदनान की अम्मी चली गई। उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में बातें करें, मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। अब मैं अदनान और उसकी बहन नाजमा तीनों बैठकर बातें करने लगे। अदनान कहने लगा, यार साथ मेरी 9 तारीख की टिकट बुक हो गई है और मैं 9 तारीख को पाकिस्तान से अमेरिका के लिए ट्रेवल कर जाऊंगा। मैंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। अदनान कहने लगा, यार मेरे जाने के बाद मेरे घर वाले अकेले पड़ जाएंगे, तुम मेरे घर पे आ जाया करो और चक्कर लगाते रहना। मैंने कहा कि यार तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे घर वालों का ठीक से ख्याल रखूंगा। मैंने नाजमा की तरफ देखा तो मुस्कुरा रही थी, मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर नाजमा ने अपनी नजरें नीचे कर ली। अदनान के कराची जाने के लिए सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए थे क्योंकि आज 4 तारीख थी और 9 तारीख को अदनान ने अमेरिका जाना था। अदनान कहने लगा, यार साथ चलो मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ सामान लेना है। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल चलो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं चलने के लिए अदनान ने कहा, नाजमा जल्दी करो, तुम भी तैयार हो जाओ और तुम भी हमारे साथ चलो, हम तीनों चलते हैं। अदनान ने जैसे ही नाजमा को तो तैयार होने का बोला तो मैंने देखा कि नाजमा के चेहरे पर खुशी के आसार थे और मैं भी था यही चाहता था कि नाजमा भी हमारे साथ चले। नाजमा ने कहा ठीक है भाई, मैं बस थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। हमारी बातें चल रही थी कि चाय भी आ गई। हम बैठकर चाय पीने लगे। थोड़ी देर बाद नाजमा भी तैयार होकर आ गई। अदनान ने गाड़ी निकाली, मैं आगे अदनान के साथ बैठ गया और नाजमा पीछे वाली सीट पर बैठ गई और हम लोग तारिक रोड की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 30 मिनट लगे थे, हम तारिक रोड पर पहुंच गए थे। हमने गाड़ी पार्क की और फिर एक शॉप पर चले गए जहां ब्रीफकेस अच्छी क्वालिटी के मौजूद थे। अदनान कहने लगा कि साथ इनमें से बताओ मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा। फिर मुझे एक सिल्वर कार कलर में बहुत अच्छा लग रहा था और महंगा भी था। मैंने कहा कि यार ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। अदनान कहने लगा कि साथ तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है, वाकई में तुमने बहुत अच्छा सिलेक्ट किया है मेरे लिए। फिर अदनान पूछने लगा कि नाजमा ये बताओ तुम्हें कैसा लगा। नाजमा कहने लगी कि ये बहुत अच्छा है, वाकई में साथ की चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। मैंने कहा कि अब ऐसा भी नहीं है, आप दोनों को ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। अदनान कहने लगा कि नहीं नहीं वाकई में सच कह रहा हूँ, तुमने अच्छा सिलेक्ट किया है। फिर अदनान ने कीमत पूछी तो दुकानदार ने उसकी कीमत 25,000 रुपये बताई। फिर अदनान ने कहा कि कोई कमी बेशी हो सकती है तो उसने 2,000 रुपये कम कर दिए, मतलब कि 30,000 में हमें वो ब्रीफकेस दे दिया।
ہم نے اس کو اٹھایا اور گاڑی میں رکھ دیا۔ پھر ایک کپڑے کی شاپ پر آ گئے، وہاں سے کچھ سوٹ وغیرہ خریدے۔ پھر ایک جوتے کی شاپ پر آئے، 2 جوتے بھی عدنان نے خرید لیے۔ اس طرح کافی چیزیں ہم نے خرید لی تھی۔ میں نے اپنے لیے بھی 2 شرٹیں اور ایک پینٹ لے لی تھی۔ ناظمہ نے بھی اپنے لیے 2 سوٹ لیے تھے۔ ہم نے کافی اچھی خاصی شاپنگ کر لی تھی۔ پھر عدنان کہنے لگا، چلو پھر اب کسی اچھے سے ریسٹورینٹ پر چلتے ہیں اور مل کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر ہم ایک اچھے اور بڑے ریسٹورینٹ پر آ گئے، وہاں ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح مجھے موقع ملے تو میں ناظمہ کا کام تمام کروں، مگر کوئی ایسی جگہ یا موقع نہیں مل رہا تھا۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو عدنان کی امی نے پوچھا، ماشاء اللہ آپ لوگ شاپنگ کر کے آ گئے؟ عدنان کہنے لگا، جی امی جان، میں اپنی ضرورت کا سامان لے کر آ گیا ہوں، اب چند دن ہی رہ گئے ہیں جانے کے لیے۔ امی نے کہا کہ ہاں اپنی تیاری مکمل کر لو، جو جو تمہیں چاہیے وہ تم لے لو۔ عدنان کہنے لگا کہ میں نے سب کچھ لے لیا ہے۔ عدنان کی امی کہنے لگی کہ تم نے اپنے دوست سعد کو بھی کچھ دلایا یا نہیں؟ کہنے لگا کہ امی میں نے سعد کو بہت کہا، اس نے اپنی مرضی سے تھوڑا بہت کچھ لے لیا ہے۔ ناظمہ کہنے لگی کہ ابھی میں نے بھی 2 سوٹ لے لیے ہیں۔ ناظمہ کی امی کہنے لگی، ہاں تم تو سب سے پہلے بولتی ہو۔ ناظمہ کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ میں آپ کو پتہ تو ہے کہ کم ہی اپنے لیے شاپنگ کرتی ہوں۔ ناظمہ کی امی کہنے لگی، ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم کتنا کام کرتی ہو، الماریاں کھول کر دیکھو تو سب سے زیادہ کپڑے تمہارے ہی ملتے ہیں۔ ان میں ناظمہ منہ بنانے لگی تو بیچ میں بول پڑا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی تو ہے ہماری ناظمہ، جو یہ لینا چاہے اسے لینے دیا کرے، جو اس کا دل چاہے اسے دلا دیا کرے۔ ہم سب یہ باتیں کر رہے تھے کہ عدنان کا موبائل بجا۔ عدنان نے کال اٹھائی تو عدنان کو ٹریول ایجنسی والے بلا رہے تھے۔ عدنان کہنے لگا کہ سعد آپ یہاں بیٹھو، گھر پر میں ٹریول ایجنسی سے ہو کر آتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی ساتھ چلوں؟ عدنان نے کہا نہیں تم آرام کرو، گھر پر رہو، میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ناظمہ کی امی بھی اپنے روم میں جا کر لیٹ گئی۔ ناظمہ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی وہ بھی کام مکمل کر کے گھر چلی گئی۔ اب ناظمہ اور میں اکیلے ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے ناظمہ کو پکڑ کر گلے سے لگا لیا۔ ناظمہ نے کہا کہ ساتھ کوئی دیکھ لے گا۔ میں نے کہا یار کوئی نہیں دیکھتا۔ ناظمہ کہنے لگی پھر ایسا کرتے ہیں کہ اوپر والے پورشن پر چلتے ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں تم چلو۔ پھر ہم دونوں اوپر والی منزل پر آ گئے۔ ناظمہ مجھے ایک روم میں لے گئی جو بہت ہی خوبصورت قسم کا بنا ہوا تھا۔ اندر جاتے ہی میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور پھر ہم لوگ سب کچھ کرنے لگے جو آپ سمجھ رہے ہو۔